معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يحدث فقد له أمسكوا واسمعوا وأذنوا رحمكم الله، أمسكوا واسمعوا وأذنوا رحمكم الله، أمسكوا واسمعوا وأذنوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Kaum muslimin, para jamaah yang berbahagia,
kita semua ditakdirkan oleh Allah hidup di muka bumi ini, ditakdirkan sebagai makhluk Allah yang bernama manusia. Karakter kita sesuai dengan sifat dasar salah, berbuat dosa. Sering kita bermaksiat, terjebak dalam kemaksiatan dan munkarat. Tidak jarang di antara kita memiliki masa yang kelam. Tidak sedikit di antara kita pula yang dahulu hidup bergelimang kesalahan dan dosa. Itulah sifat dasar kita. Entah itu dengan sesama, kawan seiring, teman sejawat kita, dengan tetangga kita, dengan partner kita. Terlebih kita berbuat salah kepada Sang Pencipta. Semua makhluk Allah yang bernama manusia ini yang memiliki karakter salah, karakter dosa. Setelah kita tahu sifat dasar kita yang demikian ini, apa yang mesti harus kita perbuat? Ialah tetap mengharap rahmat Allah, ampunan Allah. Karena itu baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa sangat bahagia, merasa sangat senang ketika Allah menurunkan akhir surat Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Akhir surat Al-Baqarah ini panjang. Namun demikian kita sering mengucapkannya. Bahkan tidak sedikit di antara kita yang hafal. Salah satu ayat yang menggembirakan buat baginda kita, ada satu redaksi ayat, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Tuhai Allah, jangan engkau siksa kami ketika kami berbuat salah, ketika kami berbuat dosa. Saat kita membaca ayat ini, Allah mengatakan, na'am, iya, saya tidak akan siksa kalian saat kalian berbuat salah ataupun dosa. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama 'amaltahu 'ala alladziina min qablina. Tuhailah kami seperti halnya beban-beban berat umat terdahulu. Ketika kita membaca ayat ini, Allah menjawab, iya, na'am. Karena itu syariat Islam kita ini sangat ringan dibandingkan dengan syariat umat-umat terdahulu. Kemudian kita membaca Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan engkau pikuli kami, jangan engkau beri beban kepada kami di luar batas kemampuan kami. Allah ketika mendengar kita membaca ayat ini menjawab dengan jawaban iya. Tidaklah kami beri beban melampaui batas kemampuan kalian. Wa'fu 'anna, Tuhai Allah, maafkanlah semua kesalahan kami. Waghfir lana, ampuni semua dosa, semua khilaf, semua kesalahan yang pernah kami lakukan. Warhamna, kasih al-qaumil kafirin. Akhir surat Al-Baqarah ini menjadi satu garansi yang membuat baginda kita senang. Garansi kepada kita yang sering berbuat salah, sering berbuat dosa. Terlebih bukan hanya kesalahan antar sesama umat manusia, tetapi kesalahan kepada Sang Pencipta, Zat yang menciptakan kita. Dan itu
kerap kali kita lakukan. Seringkali setiap saat kita bermaksiat dan durhaka kepada Allah Rabbul Jalali wal Ikram. Seolah-olah ada garansi, ada privilege yang kita terima setelah Allah menurunkan akhir surat Al-Baqarah ini. Kita bersyukur kepada guru-guru kita agar senantiasa membaca ayat-ayat ini, membaca akhir surat Al-Baqarah ini di berbagai macam majelis. Ada majelis yakinan, majelis tahlil di berbagai tingkat negara. Akhir surat Al-Baqarah ini menjadi suatu kebiasaan yang sering kita baca. Bahkan kadang-kadang ada orang tidak hafal surat-surat lain, tetapi akhir surat Al-Baqarah ini sering kali dia ucapkan dan dia hafalkan betul ayat-ayat ini. Karena itu, setelah kita tahu mengapa ulama-ulama dahulu mengajarkan kepada kita untuk sering membaca akhir surat Al-Baqarah ini sebagai satu garansi bahwa dengan luasnya ampunan yang Allah miliki, teruslah optimis, teruslah menatap asa ke depan, meskipun masa-masa lampau begitu kelam, begitu gelap menghantui. Mari kita bersama-sama sering memandangkan ayat-ayat ini agar Allah memberikan jawaban, memberikan satu peluang yang besar. Setiap salah yang kita lakukan senantiasa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Inilah sekelumit renungan betapa ulama kita yang dahulu mengajarkan kepada kita begitu bijak dengan media-media yang sering kita lakukan di dalam berbagai macam komunitas. Tidak terasa nuansa-nuansa religi, nuansa-nuansa ilmu yang kerap kita lakukan mengandung berbagai macam filosofi ilmu yang maha dahsyat. Inilah yang bisa kita ambil manfaat mengapa kita sering membaca akhir surat Al-Baqarah itu. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita zahiran wa batinan, memberikan keluasan ilmu dan menjaganya setiap langkah yang kita ayunkan ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa qul rabbi fir warham wa anta. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أمرنا بالمبادرة بالأعمال الصالحة والنظر ما قدمت أنفسنا للآخرة من الحسنة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعد المخلصين جنة، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الخير وترك السيئات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خير الرسل وأفضل المخلوقات وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيل الرشاد. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته قدسه، فقال الله تعالى في القرآن العظيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوة فيا قاضي الحاجة.
اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر.